Dokmuka pen Manduliada PWD atau warga selam uthak usuka pen ningkang samse kecipaklang. Boksong along All Assam Psycho Kai Karate ke patu padupon. MP Horan Singh Bepen IB ahem ki kimji aphan long ekesom. Kardom Nilidelikas Birta Than Bangpi Sami Serdiming Tipi Pinya Birta Angton pen Arjuponik tha. PWD Dokmuka Roads Division Angkang Dokmuka pen Mandali adak SOPD scheme pen towar kasilam kanglen lapen asai ke oi hektik. State PWD pen kipathik pon aron mate guidelines ating cyclem klepin se theklong. Side bomb anta ave lapen arlong anta kahino hektik side. Anparta bangso atowar kasilam kanglen hektik lapen long daga sonsi klimirlo. Laso atowar ke RD ke domate kinangsot na atowar lo. Langlokso, Samilangso, Dhentaghat, Paklongkam, Ahawarara Panke, Achethea Bongosonlo. Sita, PWD asai kiatum, asai ki oi lapen sai gelangchari, dun pameme lapen, sai chiklem pameme det pen, laso Ahawararat ke, mesen pen, kachelenga towar kelong le det jiang ring. Nona teng pulote, bangso atowar ke, kahino da prangji lapen, ajirding oji puke, thekdam long lepin, lapen ke vak to e jiang ring, thetan binong. Laana Pita, PWD Dokmuka Roads Division Executive Engineer Sarma Asangho Lapen SDO Bodon Pisopen Adim Anhum Ridamsi Saiketing Ponke Heloving Alamlo Mithang Asaihem Kechedo de Lapen Kechetong Jiaphan Anta Kisung Katora Donanglo Mobile Mate Lamri Hingpen Birta ke En Pulote Call Divert Mate Not Reachable Bikok Titi Lake Public Servant Mate Rad Asakor A Oradur Amatsi Kalipinlo La si PWD Dokmuka Roads Division ta amo ke bangwe na yasai hemsik nang mandet lopusi usuka di puaro maipu long sudar bepen ninje ponfu. Ka lapen manduli adak tuwar kasalam patang tek trek ajok ratu makisung lasi patang serak nang pupusi kacini lo. Karate Association of Karbi Anglong District Pen, Patir PC, West Karbi Anglong Arlo, Boksong Indoor Stadium Along, Arko Inkoira ke Thompen, Inkoira Plian, All Assam Psycho Kai Karate ke Pathu Padupon. Lasto along Local MSc Prabhat Chandra Taro UKA Assam Kongchunbang Nagin Bongjang KAKAD Amaipu Madan Propen Chenglok Ongdung Kithekedingatum Chetongdun Pusi Nilitum Dedikos News Along Birtanang Palay. Chokihola along MP Horan Singh Bepen IB ahem ki kimji aphan long ekisom padopon. SOPD scheme pen kuti hisiatang kapadamsi contractor James Hanse aphansi contract pipon lo. Chokihola pen delika sa Pherangke Mongol Singh Tokdi. Ini ke government contractor lo kan. Rules yang kini kan sih pertama ini. Kan sih. Tapi ni cikluan training. Nili unasun dari cikluan ke bahasa ke apa pertama tadi. Nili metang lo. James Hanse. Metang lo. Oh nili bahasa. Estimate ke 1,50 lakhs. Dua jala. G+1. Along leke ini ke ciri si komcat. Exactly measurement ini lah. Boundary wall ke kuri osi bang. Kota do. Kalang lo. MP masih ikut lo. Bori po. Nili pulau mana cikluan yang sekian benar siapa pun itu. Malom Sopan Birteng Tonponik Senang. Now showing at Galaxy Cinema Hall. Tickets available at prices: Gold ₹150, Club ₹200, Executive ₹300. Langley TVS, Rongkhelan opposite of DIG Bungalow, Difu Mancha Road, Difu Karbi Anglong, Assam.
with all kinds of TVS bikes and scooters. Accessories, spare parts as well as sales and services are available. Finances are also available. For more details, contact 6000492143. Ingtipi Car Showroom, used car dealer at Rongchingthur near Electricity Board, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. Types of cars available are Maruti 800, Alto 800, Alto LXi, Alto K10, Maruti Zen, Maruti Swift Desire, Hyundai Eon and more. For more details, contact at 6002790080 or 7637859559. Puthot Berta Arjupon Thulonang. Dongkamukam Rong Sopiarlo, Bordongka Along, Kichingsi Basketball Tournament, Kipathu Padopon. West Warrior Pen, Hamren Drangkarang Bongsi Pathuponlo. West Warrior Atum Pen, Hamren Drangkarapan, 31-16 goal pen, Paremsi, West Warrior Atum Championship Adamlo. Aphinong Ekipajira Mayalong, Alhi Sarpo Aman Pen, Dongkamukam Municipal Board Vice Chairman, Rensing Timung, Alhi Aman Pen, Ward Commissioner Jitu Terang Pen Chenglok, Ongdong Kethekiling Atum Chetong Road. Referee Boniface Sangma, Tizu Dera Atum Si, Kapatuing Saiponlo. Dongkamukam Pen Dedika Saperangke, Francis Teron. Bodongka milik hem hong chatai lo Dongkamukam basketball tournament pas abon Dongkamukam theng lipin la asi sport ke tum lagai si part of edition pele ma thada mana athe sports pun da event lo kapek football pun chenglo badminton cricket punot kapek karate school pro itum si Charlie lo pun Charlie pakal pun itum asal su itum langdang mana itum everything long pasame himadas lagi alang li itum sampai no alang li thedang alang li nongnam chithang pro hawa alang li ke nong the feature mission lo asong thakha gel tum karpeng long apang ni itum best seven football bang itum samje sonjiwa rong pi don alang li ke Guwahati long easy alang li naman lo lagi sports alang sama kami captain manon pen alang li Karbi Yusuf pasame alang li dak non alang kereng war sai tome scope chulong no ason daksi nangli tom pini paklan kono dak Dongkamukam milik hem hong chatai long altum asu basketball lo ke naltum dak kewan asu na paklan thai konangli tum la bunaja hompe na tim tum phani li ni penchoro lo apen solam pisabi ni siam sapana thane misal pini la sonson etem nong lo the tum Dongkamukam bang tamila so event bang non bang ke dapat lang kolong pepi ponapo tumben sistem nilitum kecupo kolong mate nilitum sistem sponsor ke pidun long apo nilitum sistem ansu se nilining klong pe nilitum jam dili hin sistem akiro pipon lo lapen lason tata si non ada kibi pen aku ansu se akite kibi poni bate la solong se nilitum taka cerap dun tuloi sistem nilitum sistem anam hujumena ha ponita lapen nilitum sistem prangan sistem Karbi Anglong non laso dimpen sistem non daka cepati pen aku ang song gitu di laso pan sistem dak pen non kicing alang litum ka organize tum panili kicing sidining apong chorupon parpilo alang litum laso bang ge pining ni di kan kwan pen sistem ti gunong ipina la sidak organizer tum hansi chorupon parpilo ini lang ko pansi Kanaklata scheme pen Haraghat HS School Hemalong SHG Atumaphan Checkeron Padopon Lasualong, Local MSc Matik KACEM, Khonsing Rongpi, BDC Chairman Ganesh Inghi Pen Chenglok, Ongdum Kethekiling Atum Chetong Don, Langhin Pen Delika Sapirangke, Sarpin Pokro. Netaji Subhash Chandra Bose Victor Joint Prot One Day Self-Help Group Nikami and participate. Jotniki 465 self-help group like 84 self-help group সকল 25,000 আৰু 10,000 এই দুটা কিস্তি আজিৰ পৰা তেখেতসকলে
তেখেতসকলৰ একাউণ্টত সোমোৱা আৰম্ভ হ'ব লগতে এই সেলফ হেল্প গ্ৰুপ যিটো ওৱান ডে মিট যিটো আমি পাতিছোঁ সেইটো মাধ্যমতে আমি কিছুমান কথা অলপ তেখেতসকলৰ পৰাও বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে চৰকাৰে যে মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে যিবিলাক পইচা ইতিমধ্যে দি আছে সেইবিলাক সেলফ হেল্প গ্ৰুপসকলে নিজৰ নিজৰ প্ৰজেক্ট যিবিলাকে ছাবমিট কৰিছে সেই প্ৰজেক্ট অনুসৰি কামবিলাকনো কিমান আগবাঢ়িছে বা কিমান আগবঢ়াইছে বা সেই ছাকচেছ ষ্টৰীত কিছুমান ইজনে ইজনক মাজত কি আছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কিবা আছে নেকি এইবিলাক আমি ইয়াত আজি আলোচনা কৰিছোঁ মই জানি আপোনালোকৰ মাধ্যমতে জনাবলৈ মই ভাল পাইছোঁ যে বহুত সেলফ হেল্প গ্ৰুপসকলে ইতিমধ্যে এইখিনি টকা পাইছে এইখিনি টকাৰ পৰাই মানে তাৰ এই বৃদ্ধি কৰাৰ বহুত প্ৰজেক্ট লৈছে আৰু প্ৰজেক্ট ছাকচেছ হৈছে কিছুমানে দোকানো খুলিছে পিগাৰী বটৰী লগতে কাউ এইবিলাক পালনত মানে তেখেতসকলে পাৰ্গত হৈছে বা ছাকচেছ হৈছে সেইকাৰণে আৰু আহিব লগা দিনত মই আহ্বান কৰিছোঁ মোৰ যি সমষ্টি সেলফ হেল্প গ্ৰুপসকল যাতে যেন তেখেতসকলে আহিব লগা দিনত আজি যি যুৱগোষ্ঠীৰে যি কামবিলাক আগবঢ়াইছে আৰু দুগুণ তেখেতসকলে কামবিলাক আগবঢ়ায় আৰু আমি একাউণ্টেবিলিটিৰ কথা আমি চাইছোঁ সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ যাতে যেন আহিব লগা দিনতো আজি যেনেকৈ ভালকৈ কাম কৰিছে কামটো যাতে যেন আহিব লগা দিনতো কৰে বহুত এনকাৰেজো পাইছে যেনেজনৰ পৰা যিহেতু ছাকচেছ ষ্টৰী ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে সফলতা মহিলা সবলীকৰণৰ অন্তৰ্গত যোৱাকালি যিটো আছে এইটো স্বয়মৰ অন্তৰ্গত আছে এইটো কনকলতা মহিলা সবলীকৰণৰ অন্তৰ্গত স্কিম ইতিমধ্যে পইচা বহুত জনৰ সোমাই গ'ল এই পইচাবিলাক কি হৈছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপসকলে কি কৰিছে এইখিনি অলপ মানে জানিবলৈ কাৰণেও মানে আমি আজি ইয়াত মাতিছোঁ ইতিমধ্যে আকৌ যিবিলাকে পোৱা নাই সোমাই যাব কালি Pinia Berta Lapuan si Kangton Poniglo, Laing Bomta, Daily Cast News.